tignan mo, baby. Ate, ano yung liquid? Coffee. Coffee. Yung Anong coffee natin? Ito lang. Yan ang tiramisu. Hirap po. Ano Hana, you wanna do that also? dessert tiramisu. You wanna try? Ay, Ganun, I try that. Baby, come on, come on. Ganun mo, Come on. baby. Just shake it back. Buti mo, tas ganun mo lang. Ate, gaganon. Ganun na. Ay, Sige, lagyan. More, baby, sa gilid. Sa gilid. Mga gilid, baby. Very good. ito din. Check mo yung all sides. Check mo. Ano naman yun, ate? Alam mo ko, cocoa powder. Chocolate flavor. Enough na, baby. Thank you. More. Pusin mo daw. Mas masarap. Wala eh. Taas mo, taas mo. Yan. Galing na siya. Picture mo. Galing na siya.